सिंहस्थ कुंभमेळ्यामध्ये येणाऱ्या भाविकांसाठी श्री हरिबोल कुंभ सेवा समितीतर्फे विविध धार्मिक कार्यक्रम ठेवले आहेत। 11,25,000 हनुमान चालीसा पठण, श्रीमद भागवत कथा, संगीतमय रामचरित मानस पारायण असे विविध कार्यक्रम होणार आहेत। रविवारी रामकथेवरती पूज्य श्री ब्रह्मचारी विष्णू चैतन्यजी महाराजांनी प्रवचन केलं। यावेळी त्यांनी गुरु सर्वात श्रेष्ठ कसा आहे हे भक्तांना विविध उदाहरणांच्या द्वारे पटवून दिलं। देवांची अनेक रूपं आहेत त्या विषयावरती त्यांनी विवेचन केलं। राम कहाँ याद करता है? हाँ, कोई योगी हो, उसकी आवाजों को सुनता हो, उसको मुबारक है। गुरु न तजू हरि को तजिलार, गुरु न तजू हरि को तजिलार, गुरु के पाछे हरि ही बिसार, गुरु न तजू हरि को तजिलार, गुरु हरि ने पांच छोर दिए साथा। हरि ने तो हमारे साथ जो दिया है, इस संसार में हम जिन विकारों को लेकर के जो घूम रहे हैं, हमारे पीछे जो लगे हैं विकार, उसने तो शायद कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन गुरु की दृष्टि तो हर समय यही रहती है, इसके विकार समाप्त हो जाए, यह निर्मल हो जाए, यह शुद्ध हो जाए, यह अपने आप को जान ले। हम लोग तो वो पत्थर हैं भैया जो रास्ते में पड़े हैं, लेकिन गुरु को दया आती है तो स्वयं वह झुकता है, इसलिए कि हम उठ जाएं। महाराजांच्या प्रवचनामध्ये भक्तगण तल्लीन झाले होते। श्री ब्रह्मचारी विष्णू चैतन्य महाराजांचे प्रवचन ऐकण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती। 7 सप्टेंबरपर्यंत रामकथेचा लाभ भाविकांना घेता येणार आहे। श्री हरिबोल नगर येथे चिंतामणी मंगल कार्यालयामध्ये सुरू असलेल्या रामकथेनंतर लगेचच 9 सप्टेंबर नंतर श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ वाल्मिकी रामायण प्रवचन, श्री गणपती अभिषेक या कार्यक्रमांना प्रारंभ होणार आहे। आता सुरू असलेल्या रामकथेचा लाभ असंख्य भाविक घेत आहेत। सर्वांच्या सोबत सी न्यूज साठी प्रतिनिधी सचिन गायकवाड।